नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन। आपने केमती अच्छा मुझे तो भल अच्छी आशा कर ठाकुर द्वारा आपने भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जी आज गोटे नुआ ब्लग को आज नुआ ब्लग में जा देखा गोटे विशेष सत्संग जा जो देखा आम श्रद्धेय बंटी भाई केते सुंदर जाजन आपने केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट कर जनइबे और डेरी करवानी। आसन जी देखा श्रद्धेय बंटी भाई बहुत सुंदर जाजन आसन। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव का रातुल चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे। सत्संग उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली गुरुभ्राता मंडली छोट छोट पिला माने एवं माइक र स्वर जेते दूर शुभा जाए से समस्त सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु मानक आंतरिक राय एवं जय निवेदन करे। आज सत्संग आमको श्रद्धेय आमर उर्मिला माँ पारिवारिक जीवन तांकर परिवार मंगल उद्देश्य ये सत्संग टी आमको प्रदान करछंती। तेरे सर्वप्रथम से उर्मिला माँ एवं तांकर पारिवारिक जीवन इष्टिमय होई उठू मंगलमय होई उठू यह ही मो दयाल चरण में प्रार्थना निवेदन करे तथा एठार उपस्थित समस्त भाई और माँ मानकर जीवन इष्टिमय होई उठू एटा मो ठाकुर पाखे प्रार्थना करे। एटी आशीष भाई बयस छोट हेले मध्य ठाकुर को लेकिन से तांको जीवन में जहाटा बुझिछंती से भितरे अनेक गुड़िए कथा कही चली गले जे जीवन रे आदर्श को धरला परे गुरु को धरला परे केमिति आम जीवन रे आमर अवस्थार आमर परिस्थितिर आमर भाग्यर केमिति परिवर्तन हुए से संक्षेप रे ठाकुर कथा कही जाइछंती। तबे मते कहले विशेष भाव में बंटी भाई कहे प्रकृत रे मोर सेमती माने ज्ञान बुद्धि नाही जे विशेष भाव में ठाकुर कथा तोली धरिया पई कारण जहां को जीवन लिखिया को जाई कि कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जे कि फिजिक्स रे फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट से कागज लिखुचंती किंतु लेखिकी चिरी दौरान कारण कौन लिखे जानी पारना कौटू स्टार्ट कर जानी पारना आ विषय में मु विशेष भाव में तोली धरियार मोर तो भाई साध्य बाहर तेरे मो जीवन में ठाकुर को लेकिन जहाटा बुझी ए सत्संग आलोचना भितर भाई मानकर संग सानिध्य भितर मुझे अनुभव कर तोली धरिया चेष्टा रखी। तेरे ये जो भाई कहते जे निम्ब पत्र कथा ठाकुर दीक्षाटा निम्ब पत्र भाया काम करे आम छोट बेलू शुणीचे जे रुचु न रुचु खाओ पिता भल लागू बा न लागू पढ़ गीता पढ़ीचे कि सत्संग रे माउसमा सत्संग रे नरेंद्र आमको शिखे जाइतिले कि विश्वास आसु कि न आसु रख निष्ठा निशेष भाव में ए ठाकुर कर्म करने भितर द्वारा कौन हुए आम धीरे 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 ए अंतर हृदय रे कोठी ठाकुर टिके जागा टिके तोली धरती कारण ए अंतर रे आमर मैंने कौन कहल स्त्री पिला छुआ जमी बाड़ी धन संपत्ति विभिन्न प्रकार विषय नहीं कि आमर मन अंतर व्यस्त ए निष्ठा ठाकुर दीक्षा नहीं कि निष्ठा रखा भितर केमिति अजाणतर मनुष्यटा भल पाए बसे ठाकुर को आज जे भल पाउची बोली ही ए तंबू तले गरम रे एते भाई माने माँ माने तांकर काम दाम सब केमती कौन एडजस्ट करके आसी पहुंची एटा ही सूचौची जे ठाकुर को कोठ ना कोठी आम हृदय कोरोना टी भल पाई सारे ठाकुर बसचंदी आम देखीचे जमती देवघर रे केते बड़ पार्लर रे जेते बड़ ठाकुर खट सेठी जमती ठाकुर खट ऊपर बसचंदी गोटे महिला माने गोटे अपरिष्कार लोक छिंडा कपड़ा पिंची चुटी फुटी किसी साइज नहीं से दौड़ी की आसिकी ठाकुर रक्षा कर कहीकि ठाकुर जो बसते खट तले पशि ता पछ पछे पुलिस आसिक पहुंचती कि ठाकुर आपण ये जो लोकटा को पशिगला से होती बहुत बड़ गोटे अपराधी विभिन्न प्रकार अपराध कर माने से डिसीजन जो कोर्ट रो यदि डिसीजन हुए विचार हुए ताले आकु फांसी मध्य ही पारे आकु आपण आम हाथ को दे दियंतु ठाकुर कहते ठाकुर से कहते ताकू जब तुम नहीं जाओ आ ताकू जब तुम फांसी दे दियो से तुमर कौन लाभ है तार कौन लाभ है
ए परिवेश रे कौन लाभ है ठाकुर होउछन्ते विश्वपिता जे कहते मानुष आपन टाका पर जत पारिस मानुष धर जे कहते गोटे मनुष्य मु गोटे साम्राज्य त्याग कर पारे जेते से गोटे भक्त जड़े जिते सृष्टिर जड़े कौन कहवा माने जो सृष्टि सृष्टि करिसंती गोटे लोक जिते आसिकी संतान जिते आसिकी ठाकुर पाखे रक्षा कर बोली रक्षा कर बोली कहते ठाकुर ताको रक्षा करिवार केमिति कोन रक्षा करिवे सेटा ठाकुर करूछंती आ कहउछंती याको नेकी तमर लाभ कोन याको फांसी देले तमर कोन हबो सेतेबेले से पुलिस जे कर्मी आसीथिले से पूरा आश्चर्य से विस्मित होई कहले ठाकुर आपण एभलिया गोटे अपराधी को आपण पाखरे रखिबा को चाहउछंती एभलिया गोटे दुर्दांत अपराधी रे कोन परिवर्तन संभव ठाकुर से कहउछंती हां संभव से ठाकुर कहते जदि आपण कहते यार परिवर्तन संभव ताल आप लेखिकी दे पारे लिखित आकार दे पारे से ठाकुर तार पुणी व्यवस्था कर लेखिकी दौरान गोटे अजना व्यक्ति जहाँ से जानी ना आज माँ पेटर भाई को माने माँ पेटर दी भाई भी गोटे सामान्य धन संपत्ति माने कौन जो कौन कह जो मारिका को पछौना माँ पेटर भाई निज माँ पेटर भाई निजक मारे पचाउने धन संपत्तिर लोभरे आज परिस्थिति एभलिया आ ठाकुर को देखो गोटे अजना लोक जानी ना शुणी ना कि जिते ठाकुर शरण पशिची गुरु शरण पशि भगवान शरण पशिची से ठाकुर ताको रक्षा नकरी रखी पार आम ठाकुर सत्संग देखीचे ठाकुर कहते मुझे खाली दीटा जिनस जानी त्याग करने को जहाँ हुए छोटा मल आ नृत्य मल आ कौन मूत्र ता छड़ा कौन त्याग करवा हुए मुझे जानी तबे ठाकुर से पुलिस वाला जो जाऊँगी ठाकुर कहीकि जाऊँ ठाकुर आपना को रखिले आ रखिकी आपण फुल माने पूरा पस्तेइबे एते बड़ अपराधी को आपण शरण देइछन्ती सी जहाँ करिवो कौन न करे आम तो जानी ना आपण रखिकी फुल पस्तेइबे एति कहि से पुलिस फै जाइली तापर एते बेले कि ना से लोकटी तळु बाहरुछि ठाकुर ताको कहउछन्ती ताकीद करके तो माने बाहरी आसे पई आसिला बेलको आखिरे दिधारे लुह झरी जाउछि कारण एमिति गोटे प्रेमी एमिति जणे प्रेमी पुरुष प्रेममय पुरुष एमिति जणे मनीष भगवान जहाँ भी आम कहीपर से केवे जीवन देखी ठाकुर से कहते कौन खाइचु ना कि खाइनी आ तार जो पिंधि से पूरा एकदम महिला ड्रेस पिंधि ठाकुर से तार रहिबार खाइबार व्यवस्था करते दिन है दी मुठा अन्न से ठीक से खाइनी आ जिते बेले एमती रही ठाकुर पाखे रही जाइए पर पर ठाकुर दीक्षा भी नहीं तापर भाई मानकर संग सानिध्य होगी सी पुणी माने जो नामध्यान ए सब माने नामध्यान हेरिका आ सब भितर केमिति ठाकुर गोटे भल पाई जाइए भल पाइबा ताकू ता भितर जो सब माने चरित्रिक त्रुटि थिला जो सब ता भितर बदगुण थिला जो कि पाए पुलिस ताको माने खोजुतिला सब केमति परिवर्तन होइछि ए भल पाइबार आवेग रे ठाकुर कहते मनुष्य जीवन ग्लोइंग पॉइंट है इष्ट अनुराग आपण हिस्ट्री देखिए जी भी आम ठाकुर कहते जिते गुरु प्रति भल पाइबा बढ़े गुरु प्रति टाण बढ़े से मनुष्य असाध्य को साध्य करें जोटा कि आम देखीचे हनुमान भक्त हनुमान जीवन रे जिते लक्ष्मण को जो बाण बाजी से मुर्मुष होगी पड़ुंट माने मृत्यु सज्जा से वैद्य माने कहते जदि कौन विशल्यकरणी नहीं आसव जदि न आनी पार रक्षा जाटू एति समय भितर ए सूर्य अस्त पूर्व आने को पड़ो से पाखे जो मैंने थे से पूरा फुल टेंशन कहले एते बाटर विशल्यकरणी आणव कि हनुमान किंतु शुणिला मात्र दौड़ सी हनुमान खोजला बेलू से सी पूरा दौड़ मो प्रभु आखिर लुह झरब आ मो प्रभुंकर भाई मृत्यु मुखर पड़े मु थाऊ थाऊ एटा किंतु हबनी दौड़ी जाइछंती
आ जो लिखाएनि आमर जो कह हनुमान सूर्य को गिलीदेले तार से कथार तत्वटा है जे हनुमान एते फास्ट जाइए आनी देइथिले जे समय मध्य ता आगे हार मानिगला एते फास्ट जाइए नहीं से आनी पारथिले विशल्यकरणी संजीवनी गोटे ना विशल्यकरणी अच्छा तापरे से सेठू ठाकुर सेठी कहते मनीष असाध्य को मध्य साध्य करें जदि तार यही गुरु प्रति टिके भल पाइबा यही भल पाइबा आमे देखीचे गोटे पुरुष ता जीवन रे मद गुटुका केते कौन थाए बाहा परे स्त्री प्रति टिके भल पाइबा ताकू कौन करे ए सब जिनस रु केमती ताकू दूरे दी आ चरित्र नियंत्रण हुए आ गुरु को भल पाइले प्रेमी पुरुष को भल पाइले आम जीवन रो परिवर्तन हबनी आमर चरित्र परिवर्तन हबनी एटा हे ही पारिबनी किंतु गोटे आम माने मनीष बेले बेले कौन हुए आमे गुरु को कथा को बेले बेले टिके खामखेली नहीं जाओ एत वर्ष दीक्षा नेले सही तो इष्टवृत्ति सही तो प्रेयर सही तो सत्संग कहीं किसी तो माने जानी पारुनी आ बेले बेले आम भीतर गोटे कम्प्लेसन भाव आसी जाए आ गोटे भावु बोधे एतिकी बोधे दीक्षा नहीं बोधे एतिकी किंतु ना आम यदि ठीक भावे टिके विचार करी देखिबा सूर्य उदय पूर्वर इष्टभूति आमे माने केते दिन ठीक भाव जदि आमे टिके माने भाबिबा ठीक है 5 दिन रु बोधे दिने 2 दिन मु ठाकुर गोटे देइथिबि टाइम रे आउ न तो कौ दिन 7टा कौ दिन 8टा कौ दिन 9टा कौ दिन जेतेले उठिली सेतेले देली ठीक अछि दीक्षा नेबा बेले हुए तो हमकु कुआ देइ थाई पारे जे भाई उठिला मात्र विष्णु भी दब कारण जेतु अभ्यासटा पढ़िनी गोटे अभ्यासटा पकेया जो टिके आगुरी कहले निष्ठाटा पकेया टे करिवो किंतु दीक्षा नबर वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पर भी सेया ताहले ठाकुर को आमे कोन अनुभूति करिया ठाकुर को जो कथाटा कहचंती ताको गुरुत्वर सहित हमको पालन करिया पड़िवो नाम ध्यान ठाकुरंकर नाम होची गोटे भाइब्रेशन रो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भाइब्रेशन जहा भीतर जोटा करा जाए ताला आपणकर पूरा जो इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन हम भीतर रो बॉडी पूरा सेल पर्यंत मध्य चेंज हो जाई परिबो गोटे मनीष जेमति हम देखिले साप काटी छडेले आ गोटे जेमति चिकचक करी जाय जेमति मनीष दी ठाकुरंकर ए नाम को ए बीज मंत्र को जपे सकाळे संध्या रे माने जे ठाकुर जेमति कहछन्ती कम से कम आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त रे जपे तार ए जो काटी नु पूरा छाड़ी गोटे नूतन गोटे देवता भाया मनीष जदि आम प्रकृत ठाकुर नाम ताको सीरियसली माने सकाळे संध्या रे जोटा ठाकुर को जो उत्साह निशाय मंत्र साधना एटा गोटे आम सीरियसली गुरुत्वर सहित करते ताले आमर मध्य भाग्य परिवर्तन कौन मनीष ही परिवर्तन हो जाता किंतु आम एबे भी कौन कि आम मु तो निजे मिसे कहूँ मु भी टिके बो भी अच्छी बाबा भी अच्छा समस्ते देख मु भी से निष्ठा रखी पारुनी किंतु ठाकुर कहते एया मु पारुनी बोले मोर अयोग्यता किंतु ठाकुर को कथाटा किंतु मिथ्या नुहे जेतबे गोपाल दा श्यामचरण मुखोपाध्याय जेतेबेले ठाकुर को आसिक सी आ श्यामचरण मुखोपाध्याय तांको विषय टी कहि दउची से होचंती केमिस्ट्री रे बोधवे केमिस्ट्री ठीक से मन पड़नी एमएससी रे से गोल्ड मेडलिस्ट आ एटा तांकर भौतिक जीवन आ पुणी जेतेबेले आ ठाकुर से होचंती परम भक्त जेतेबेले जणे माने ज्योतिष आसी कहउचंती जे ठाकुरंकर एई भलिया ग्रहर प्रभाव चलीची कोन कहइबो माने की कुरबंती ग्रह जस्य केंद्र बृहस्पति जे आमे समस्त को रक्षा करि पारंती किंतु ठाकुरंकर एइटा ही पुरुषोत्तमकर एइटा गोटे जिंस से निजे केबे निजे को रक्षा करि पारंती ठाकुरंकर जेतेबेले से आसी कहउचंती ठाकुरंकर एगोटे गोटे हीरार मुदी पिंधे को हबो कारण ठाकुरंकर एई भलिया परिस्थिति हां जेतेबेले गोपाल दा एकता सुनुछंती से कहउछंती गोटे कलिकता जीवाको माने कलिकता जीवी बाहाना करिकि जाईकि तांको घरर जहा सब धन संपत्ति थिला सब बंधा पकेइ आनिकि ठाकुर गोटे हीरा मुदी आनिकि पिंधिकि दउछंती ई हेउछंती गोपाल दा जहांकर भक्ति माने ए रकम जे निजर सर्वस्व माने परमपि तांको पय दान कर दैछंती गोपाल दांकर जने सांग थिले दुर्गाचरण सरकार सी दि जण आसे कि ठाकुर समय हेले कहबे एटा अल्प समय भीतर सारिबा कारण समय संक्षिप्त सी आसिक ठाकुर पाखरे आसिक प्रमथ गांगुली भाई जने गुरु भाई
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଫରିଦପୁରରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ନା ନା ତମର ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବାପା ମନା କରୁଛି ଭାଇ ଏ ଚକୋଲେଟ ଟା ଖାଆନି କି ଭାଇ ଜିନିଷଟା ଖାଆନି, ମନା କରୁଛି ତାରି ଭଲ ପାଇଁ, କାରଣ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକଡା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ଦି କରିବା ମତେ ନ ପରେ କାନ୍ଦିକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡିବ, ବାପା କଣ କରିବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଖାଇବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଖା, ଆଉ ଯାଇକି ଆଉ ଏବେ ଆଉ ମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ଖାଇବୁନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇବୁ, ତାହେଲେ ଦାନ୍ତଟା ଟିକେ ଭଲସେ ସଫା କରିବୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ କହୁ। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କଣ କହିବେ? ଠାକୁର ବି କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଅମକ ଦିନ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଅମକ ଦିନଟା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ। ଗୋପାଳ ଦା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦା 2 ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେଲେ କି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଏମିତି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦାଙ୍କୁ ଫରିଦପୁର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରମୋଦ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦାଙ୍କ ଦେଖା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର, ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପାଳ ଦା ଯେହେତୁ ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋପାଳ ଦା ଗୋଟେ କୋଲକାତାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟିକେ ଚାକିରିଟେ ଦେଇଦବ, ତାହେଲେ କାମଟା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭଟା ଚାକିରି ପାଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ରିଲେଟିଭ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ଦା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି କୋଲକାତା, ପୁଣି କୋଲକାତା ଯାଇକି ପୁଣି ପାବନା ଯିବି, ଅଗଷ୍ଟ 3 ପାର ହେଇଯିବ, ଠାକୁର ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏମିତି କହିକି ପ୍ରମୋଦ ଦାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଦା ହେଲା ଯିଏ, ସିଏ ହେଲେ ଟିକେ ଚାଲାକ ଲୋକ। ସିଏ କଣ କହିଲେ, ସିଏ ଧରିଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ଦା ଟିକେ ପକେଟରେ ପଇସା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଟିକେ ପସେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କୋଲକାତା ଯିବା ଆଉ କୋଲକାତା ଆସିବା, ଏଇ ପଇସା ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଛି, ତମ ଗଲାବେଳେ ତମର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ଫୁଲମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଶାଢୀଟେ ନେଇକି ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଫୁଲମା, ଯାହାଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଫୁଲମା ବୋଲି। ଆଉ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦା ଫୁଲମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବାହାନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ କରିକି ଖୁସି କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ସେ ପଇସାଟା ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି କଲିକତା ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶାଢୀଟା ନେଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ। କାହାକୁ? ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ସେଇଠି କହିଦବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ବିପଦ ଆପଦରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଥର ଅସୁବିଧା କଣ? କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଦା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯଦି ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମେ କଥା ଦେଇକି ଆସିଛେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଖିଲାପ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ 3 ପରେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କଣ ଭାଇ ଠିକ ହବ? ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା। ସେଠୁ ଆମର ଏଇ ଯେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ମାନିବା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ମାନିବା ଯେ 3 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ତ ମାନିବା ହେଲାନି, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଆମେ ଏଇଟା ମାନିଲେ ସେଇଟା ହଉନି, ସେଇଟା ମାନିଲେ ଏଇଟା ହଉନି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏମିତି କହିକି ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫିସଲା ଫିସଲି କରିକି ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ? କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କଣ କରିବା, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେ କାମ ବି ହେଲାନି। ସେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଢାକା ମେଲ ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଗୋପାଳ ଦା ଆଉ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦା 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ସରୁନି, ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ପିଇବା ବନ୍ଦ, ଶୋଇବା ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏଭଳିଆ ଦରଦୀ ଆଉ ପ୍ରେମମୟ ଯେ ହେଇପାରନ୍ତି କିଏ ମଣିଷ କେବେ ଭାବି ପାରେ ନା। ଆଜି ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ଏ ବସିବା ଭିତରେ, ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି, ଅଫିସ କାମ କରିବା ଭିତରେ ବାବା ଆସିକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କଣ ଏ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଏତେ ମାନେ ସକାଳ ବସୁଛୁ ରାତି ଯାଏ, ମାନେ ଏ ଚାକିରି ବାକରେ ଛାଡିଦେ, ବରଂ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କର ଯୋଉଠି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି କାମ କରିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ପୁଅର ଏତିକି କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପରମ ପିତା ସିଏ ତାର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କଣ କଷ୍ଟଟା ହେଇଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କାନ୍ଦ, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଉଛି, କେତେ ରୁମାଲ ଭିଜି ଯାଉଛି,
ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ଟିକେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେବେ ଆମେ ପୁଣି କାହାର ସହାୟ ନବୁ। ସେଠୁ ଠାକୁର ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ, କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଚାରିବ ଗୋପାଳ ଦା ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ଏତେ କହୁଥିଲେ ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପରମ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି। ଗୋପାଳ ଦା ତ ପରମ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ସୋଲ ସେ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପର୍ପଜଫୁଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ସୋଲ ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାଟା ମୋର ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମତେ ଯଦି ତମ ଜୀବନର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ନଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଦିଏ ମୁଁ ତାର ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇପାରେ। ଯେ ନିର୍ବିଚାରରେ ମୋ କଥା ମାନି ଚଳେ ସେ ଲକ୍ଷ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ। ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଖୁସି ନିଜର ଖିଆଲ ଖୁସି ନେଇକି ଚାଲେ ସେ ଲକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋକା ଓ ମହାମୂର୍ଖ। ଯୋଉଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ କହିଲେ ଭାଇ ମହିଷିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତିକି ଆମେ ବୁଝିଛେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବା, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସାରାଂଶ। ଠାକୁର ସେଠୁ ଏଇଥିରୁ କଣ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା, ଆଉ ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କର ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା, ସାଙ୍ଗ ଟିକେ କହିପାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମଣିଷ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦବା ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଣିପାରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଥିଲି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ଡିପି ହେବାର କଥା। ଆମେ ଏକୁଟିଆ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ହବନି, ଆମକୁ ଆମ ପଡୋଶୀରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କେବଳ ନିଜେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ହବନି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମର ଯାହା ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛେ ତାକୁ କେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା, ଆହୁରି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଯିବା, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହବା ଦରକାର। ତେବେ ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ଉର୍ମିଳା ମାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇ ଉଠୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଉଠୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଦୟାଳୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଣ୍ଟି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।